السلام عليكم. اليوم مع اختبار الفصل الأول composition de premier trimestre. trimestre يعني فصل composition اختبار classe 4e année primaire سنة الرابعة. mon quartier حيي quartier هو الحي الذي نسكن فيه. dans mon quartier dans في حيي. il y a un salon de coiffure. il y a يوجد un salon de coiffure محل حلاقة coiffure حلاقة. une poste مركز بريد. une boulangerie مخبزة. un restaurant مطعم. et معناتها واو. un jardin public و حديقة عامة jardin حديقة public عامة. la mosquée المسجد لا الألف واللام se trouve يوجد au milieu في وسط au milieu des maisons البيوت ولا المنازل. إذا المسجد يوجد في وسط المنازل. j'habite أسكن en face أمام en face de la poste أمام مركز البريد. à côté de restaurant à côté بجانب de restaurant بجانب المطعم. près بالقرب près du jardin public بالقرب من الحديقة العامة. et pas loin وليس بعيدا عن المسجد. écris vrai ou faux اكتب صحيح أو خطأ. j'habite en face de restaurant هنايا في النص j'habite en face de la poste مالا هذه خطأ. خطأ نكتبو faux. dans mon quartier il y a une gare. ما كاش une gare هنا في النص ما كاش كلمة gare المحطة ما كاش donc faux خطأ كذلك. dans mon quartier في حيي il y a يوجد مركز بريد. نعم صحيح نعود نرجع النص. dans mon quartier il y a un salon de coiffure une poste. dans mon quartier il y a une poste donc صحيح vrai. هنايا رقم 2 complète de texte أكمل من النص. dans mon quartier il y a نقاط et و نقاط خرجوا من النص. نقدروا نقولوا مثلا dans mon quartier il y a مثلا il y a une poste et و un restaurant. bon il y a une poste et un restaurant رقم 3 complète أكمل الجملة complète la phrase par يعني ب de l apostrophe ولا de la ولا du. j'habite أسكن j'habite en face نقاط jardin public des points واش نكتبو هنا في les points. j'habite en face du jardin public لخاطرش jardin اسم مذكر نقولو ان جاردان دونك هنا نديرو دي ما نقولوش دو لا خاطش هذا مذكر ماسكولين. en face du jardin public près بالقرب من المسجد de la mosquée. à côté ما نقدروش نقولو de la école خاطرش هذا اسم مؤنث féminin دونك ال والأ والأو أكسون دونك الفويل تاع الأو أكسون مع الفويل تاع ال اللي هو الأ مع الأو أكسون ما يجوش على هذيك درنا الأبوستروف دونك أكوتي دو الأبوستروف دو ليكول ما نقولوش دو لا إيكول. اي با لوان وليس بعيدا عن المحطة لا غار اسم مؤنث با لوان دو لا
gare. Écris au féminin. اكتب في المؤنث. Farid est un jardinier. Fatima est une jardinière. jardinière. يعني فريد هو بستاني وفاطمة هي بستانية. أحمد est un travailleur. أحمد عامل. سليمة هي عاملة. est une travailleuse. travailleuse. Complète par suis, es, est, et, sont, et, sont. هادو التصريف تاع الفعل être. فعل الكينونة في البريزون في الحاضر. هنا نو واش نقولو تصريف الفعل être. nous sommes dans mon quartier. نحن في حينا. مو معناتها نتاعنا. nous sommes. كتبو هذه. nous sommes dans mon quartier. les enfants كي نحو les enfants واش من الضمير نديرو كال pronom نديرو il s ils sont dans mon quartier. الأطفال هم في حينا. je complète par ta ton أكمل ب لك ولك ta ton. أمينة et voisine كاين الأ مع تالي مؤنث. أمينة et ta voisine. أمينة هي جارتك. فريد et ما كاش الأ ton voisin. مذكر فريد هو جارك. Paragraphe. Écris un paragraphe en répondant aux questions. Qu'est-ce qu'il y a dans ton quartier où habites-tu? Paragraphe فقرة. Écris اكتب فقرة un paragraphe en répondant مجيبا en répondant aux questions على الأسئلة. Qu'est-ce qu'il y a? ماذا يوجد? Qu'est-ce qu'il y a dans ton quartier في حيك? Où habites-tu? أين تسكن؟ donc نكتبو فقرة C H E point à la fin. Dans mon quartier, il y a un stade, une école primaire, une crèche et un jardin. J'habite en face de l'école primaire, à côté du jardin, près du stade et pas loin de la crèche.